Hay muchos niños aquí en Gananchica, sobre todo aquí en nuestro barrio Kabuya, que no van al cole. Para mí es una inquietud porque tenemos un colegio aquí, pero hay niños que no asisten. Es una zona rural en la que tenemos unas escuelas primero pobres, sin infraestructuras. Son escuelas donde se estudian en edificios de paja que hay que reconstruir prácticamente cada año. Aquí la escuela lleva años de abandono total por parte del Estado, de modo que muchos maestros no tienen el nivel para dar clase. Así que decidimos hacer una nueva escuela. Una escuela con maestros bien seleccionados, una escuela con un programa de capacitación y de formación permanente para maestros y una escuela católica con un ideario, con unos principios y empezamos con los niños desde temprano. La Robertane est une école moderne qui n'est pas comme les autres. C'est une école où nous, on apprend mieux que les autres. Uno de los factores fundamentales de la educación es el maestro. Todos los niños son muy inteligentes. Ahora depende de qué maestro le toca. Si le toca un maestro mal formado, un maestro ignorante, esos niños serán también ignorantes. Entonces es lo que nosotros, lo que diferencia a la Robertana es buenas infraestructuras, con muy buenos maestros y materiales didácticos que no siempre tienen las demás escuelas. Il y a une différence avec toutes les autres écoles. Parce qu'ici à la Robertana, les enseignants sont en train de faire beaucoup de recherches pour que les enfants aient une bonne formation. Primero hacemos el seguimiento diario, estar en sus aulas, descubrir los fallos, intentar recorrer esos fallos y cada semana darles unas horas de formación, como tocando poco a poco los fallos que encuentran. Le samedi, il n'y a pas cours, mais les enseignants se rendent ici tôt pour les unités pédagogiques, pour les réunions pédagogiques où je suis moi-même président. C'est juste pour évaluer d'abord les activités de la semaine et puis pour ajuster les tirs, pour remédier là où ça ne marchait pas. El factor importante para nosotros es el maestro, que el maestro descubra que su misión es de formar, es de educar y que cada maestro se esfuerce para ser el mejor maestro del mundo en su aula. Pour que les enfants puissent parvenir à bien étudier, les enfants aiment d'abord un enseignant qui aime la danse, la musique, jouer, danser, et sauf mettons juste l'accent sur étudier. Nous étudions sans problème, léger, tout, fikir dans ma salle. Et je suis activé. Et les enfants sont ici activés de la manière à bien étudier. Il y a une bonne formation chez nous ici et par rapport aux autres et la population de Ngandajika en parle même. Et nous sommes une école bien ciblée pour la bonne formation. Quand j'ai fini les études, je vais faire la médecine. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup soigner les personnes. Ma classe préférée est le français. Géographie, mathématiques, français, sciences, histoire. Il est en 3e primaire, il sait déjà écrire, il lit aussi, il a aussi une belle écriture. Il écrit comme une grande personne alors qu'il est en 3e primaire. Elle m'explique les mots difficiles, elle m'apprend à lire. Je demande ce que je ne connais pas, elle m'explique avec des gestes. La Robertana est différente d'autres écoles parce que les autres ne parlent pas français. J'aime la Robertana puisqu'il y a une bonne formation, il y a l'amour du travail. Nous sommes ici pour célébrer la fête de l'Immaculée Conception.
La direction de l'école est tenue par les sœurs religieuses de l'Immaculée Conception qui ont leur but dans la formation intégrale de l'homme et des enfants, l'éducation des enfants et de la femme en général. Bueno, en el colegio los niños tienen la costumbre por la mañana a llegar a rezar en el patio, en grupo, en sus aulas, rezar a las 12 el ángelus, rezar a la hora de comer y rezar a la hora de salir. Entonces ya es unas prácticas, como unos hábitos que ellos tienen. Y hay que mencionar que muchos niños no son católicos, pero ellos no rechazan las oraciones que les proponemos. Les enfants sont très propres et bien éduqués parce qu'ils suivent l'éducation de la religion catholique. Antes de entrar en las aulas, los niños se les habla de un valor humano en infantil. Por ejemplo, se puede hablar de la amistad antes de empezar las clases. Y en primaria también se habla de los valores humanos y los valores cívicos que ellos tienen aquí. El valor más importante para nosotros es la persona, por más pequeño que lleguen a nuestra institución. Entonces, desde ahí, o sea, decir que su bienestar, su derecho a la educación es algo muy importante. Entonces, a partir de allí, yo creo que intentamos que el niño sea gestor de cambio. Estamos ahí realizando un trabajo, pero estamos ahí para dar un ejemplo, para decir, cada escuela puede, imitándonos, llegar a muy buenos resultados. Hay muchos niños que aman los estudios ahora, que aman trabajar, hacer sus deberes, leer, preguntar, molestar un poco, o sea, que tienen como la curiosidad de saber un poquito más. Vraiment, les enfants sont joyeux, ils sont à l'aise. Même s'ils quittent l'école vers la maison, ils s'expriment bien en français, ils s'exercent, ils font leurs devoirs. Mais grâce à la Robertana, aujourd'hui nous avons des enfants talentueux. Bon, ils parlent bien français, ils se défendent dans tous les domaines de la vie parce que la Robertana vise l'éducation intégrale, qui est une éducation qui forme la personne dans toute sa totalité. Ce que j'aime plus à la Robertana, nous sommes bien formés en tout et pour tout. On nous inclut de bonnes éducations. On nous montre comment être dans la communauté, comment vivre dans la communauté, à l'école, comme au quartier, avec les amis du dehors ou avec les amis de l'école. Hay mucho sentido de pertenencia de algunos niños. O sea, los niños sienten el colegio como suyo y eso también es bueno, porque pienso que un niño que se siente bien en un lugar normalmente aprende bien y también puede dar más o hacer más. Lo que más me impresionó en positivo de los niños, sobre todo aquí en la Robertana, es la energía, las ganas que le ponen para aprender. Ayudar a los padres a comprender que educar es un valor y ayudar a los niños a valorar ellos mismos la educación, los estudios, la lectura. Intentamos que sea una formación integral, o sea, no solamente en conocimientos, en saberes, o sea, de ciencias, lo que se dan en clases, sino en valores y sobre todo, o sea, que cuiden el medio ambiente, que cuiden su casa, que cuiden su higiene. Les parents émitaient peut-être au Katanga, dans une autre province. Alors quand ils arrivent là-bas, les parents envoient les messages à la sœur directrice pour lui dire que l'enfant qui a quitté votre école s'applique bien de l'autre côté. Il y a des enfants dont les parents manquent de moyens pour continuer à payer. On les prend, on les amène dans les autres écoles de Ngandajik. Et quand ils arrivent là-bas, les enfants là font la différence. On sent que l'enfant vient d'une école de formation et l'enfant s'applique très bien. En esta zona hay 500 escuelas primarias y secundarias.
por una población de 1.300.000 y se calcula que más o menos 800.000 son niños y jóvenes de entre 0 y 18 años. Nuestra escuela, que tiene capacidad prevista solo para 2.400 alumnos, no puede recibir a todos los niños. Tenemos niños aquí que han luchado para venir a estudiar aquí. O sea, han decidido en casa no ir a cualquier colegio. Sus padres han hecho lo que han podido, incluso se han puesto a ayunar sin comer porque querían venir a estudiar aquí. Hay que decir que lo que se paga para estudiar en la Robertana no es mucho, son unos $350 al año. Y este dinero cubre transporte diario de lunes a viernes, cubre la escolarización y luego comida de lunes a jueves. Ese es el programa que tenemos. Mi sueño es que de verdad los maestros puedan mantener esto, tener mucho amor en lo que es la educación y sobre todo que los niños aprendan bien y que el día de mañana puedan también transmitir lo que ellos han aprendido a los demás. J'aime la Robertana parce qu'il y a une bonne formation. En plus, les élèves sont gentils, sont polis, ils n'aiment pas les jeux brutaux. Elle n'est pas semblable aux autres. C'est vraiment, elle est l'unique pour tout le territoire de Ngandajika. J'ai un enfant qui étudiait au jardin. Quand il a vu sa sœur qui étudiait à la Robertana, comment est-ce qu'elle évoluait, comment est-ce qu'elle se défendait, ça a créé de la jalousie chez lui. J'aime la Robertana parce qu'elle m'a appris à lire, écrire et à calculer. Yo siento que el desafío de construir algo diferente, solo los docentes no puede hacer mucho. Contar con un equipo, contar con una comunidad es algo muy importante. O sea, yo siento que como comunidad podemos hacer mucho. Somos un gran equipo y creo que eso hace mucho. Así que queremos demostrar que localmente, con recursos locales, se puede hacer una escuela diferente.